lano ni ang sai bangka bro ang busana butan mana ang tibol na ang sasti na ya sasti na yo nin bus khapangni takok tai bukok song Ojoy Debormano kthui o jaga mangkha obongka general area ni gram panchayat Lembusora ni norong nugui mangkha na yang Lembusora gram panchayat jefrowo Ojoy Deborma obo belai susan jagangi tongkha yang sardigi nasigi naikha bolong jagangi tongkha nadi yang bolong joto bolong engka yang taise thangka ka main road ayango awas khana hni tongo gari ni awas thik Ojoy Debormano o jagao kthui mangkha o jagao bono kthui mangkha mongobar ni phungjorao jefro gram panchayat khlogo afro bono o jaga kthui mangkha phiaba bo nok ni onkhormani ka sombar ni sarik jorao bo nok ni onkhormani mongobar ni o office time jorao naini de o jaga thik o boroi saka o bono o jaga lokorja khlai norok photo bunu khana o jaga kthui mangkha Ojoy Debormano bini parangka tamong kamandara Shongkor Senapati bono o jaga kthui mangkha na o jaga o yang tin mokhol yang bokrok yang yang kha yakong kono latharok akorok malia sun kun phun maya bono bom hai nukha pura phatijak bokrok phatijak thangpuri berangin tongkha thampui na yakung yang pholokjak busurjak akhojak rota phikung rogo yak rogo ke pura kthui ni pura kthui khapangni takok tai bukok song Ojoy Debormani bomtom mojogirok phatijak bwsago sujak yago hai dari khlai yago rajak tai yorjak omai khlai bono thik o jagao kthui mangkha mongobarni 10 ta 11 ta hayo thik gram panchayat jefro khologo norok nokhana ikobo tailam naidi obo panchayat ni tailam obo tailam yang joto bolonging tongbai kha naidi yang rogo joto bolong yango pura bolonging tongbai kha o jagao butharei o jaga togui akoi buthar kalangpani kebu saimiya tamonke bepaksi bolong phiaba o jagao Ojoy Debormano je buthar mani weapon hayakaba lathabai phano togui buthar kana chako dobai phan sui buthar kana o jaga kaisabo uspudo je jaga bo thuyo je jaga bini kthui mano las mano o jaga kaisabo jontro maya na kaisabo maya kun maya kaisomaya tumungno oro bui togoi buthar mani jontro yang bolong rogo phano khubiri khanga keu saimanglak tamonke bolong belaino kuthuk ekdom bolong kuthuk o jaga kebu saimiya omhai jaga thik norokno phunungnai yang ka the main road o jaga yang ti panchayat hamoni gate oro duita nok tongo panchayat ni gram panchayat obo kaisa yang o je senapati yang je senapati ni je Ojoy Debormani tongai o kaini borok joto broni panchayat o jaga bro general area o jaga bo sungtai nai panchayat ni sungnai nai khangka o jaga to light tongo phiaba adino bal krui o jaga bal krui CC camera rok bahne krui o jaga kono facility krui tumung no o jaga CC camera tongo hngkai Ojoy Debormano yang tifana buifana butharka ba o jaga bulaikhe brok no nugla khamo Ojoy Debormano CC camera tongkha da o jaga na crap charang khamo o jaga na manja khamo abun bagai siring sorong jaga tubuino bono jaga butharka ang kok salai nai puila o jaga Ojoy Debormano puila sabo nukha bobai kok salai nai tongdi Debormare kemne dekse prothome apni ni aise ekhane আমি Ojoy Deborma আদি আমি এটাই আমি চিনছি না এটা আমি এই সব আমি চিনি না না এটা চিনি না আমি হইলাম পঞ্চায়েত সদস্য ঠিক আছে আমি পঞ্চায়েত সদস্য আমার কি পঞ্চায়েত এটা লেম্বুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত লেম্বুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমি একজন সদস্য আমি অফিস টাইমে সবসময় আই ঠিক আছে আমি ধরো না 10:30 থেকে 11টার মধ্যে আমি আয়া পৌঁছাই এই দিনে কয়টার সময় আইছি এই দিন আইছি আমি 10:40 ঠিক 10:40 এখানে ঢুকছি এরপরে এখানে আইছি পরে অফিস টফিস খোলা হয়েছে আমি গিয়ে বইয়ে দিছি বইয়ে থাকার পরে কিছুক্ষণ পরে দেখি যে এখানে গরুর অবস্থা খুব অনেকটি গরু এর মধ্যে আমি এমনি গনছি না এমনি দেখছি আমি 5-6টার মতন তখন আমি কইলাম স্টাফের আমরা যে সেক্রেটারি কইলাম যে বাবা দেখছেন কতটি গরু আছে আপনি দেখেন এই ডেলি গরু জ্বালায় তখন একটা গরু ওই সাইডে গিয়ে ঢুকছে গরুটা লাফালাফি দেখা এরপরে আমার মনে মধ্যে একটা সন্দেহ জাগছে আর কি যে সাপ টাপ হতে পারে কিছু একটা হতে পারে তো আমি ওই পিছন আমি গেছি আর কি এরপর গিয়ে দেখি আমি লাশটা
লাস্টটা কি কেমনে দেখছে লাস্টটা কেমনে লাস্ট টাইম তো আস্তে আস্তে গিয়ে হাইটটা গিয়ে যখন আমি সাপ টাপ মনে করে আমি গেছি আর কি, তো অমনি করে আমি চায়া চায়া যাইতেছি এমনি গিয়ে আপনি যে সময় লাস্টে চায়ে দেখছি এই সময় কোনো আঘাত টাঘাত বা কেউ মানে বাড়ি দিছে এমন কোনো না 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 এখানে তো অন্য কোনো লুকই নাই। না আপনি যে লাস্টে দেখছে কেমনে কি রকম দেখছে লাস্টটা আমি এতটুকু দেখছি একটা লুক পরে রয়েছে, আমি এটার কাছেও গেছি না, আমি দূর থেকেই দেখছি। দেখে সারে আমি সেক্রেটারি কইছি, সেক্রেটারি কইছে যে থানাত কল করো। এই সময় আপনি একজনই এখানে কেউ আসে না? না আমি আর ওই সেক্রেটারি। আপনার যে লেম্বুসরের যে পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত এখানে কি কোনো রাত্রের সময় বাল টাল কারেন্ট টারেন্ট কোনো লাইট টাইট আছে, সিসি ক্যামেরা আছে, কোনো কিছু ফ্যাসিলিটি? এখানে তো লাগাই রাখতে পারি না, এখানে সব কিছু ওই যে বহুত কিছু আমার জানলা দরজা ভাঙ্গা কয়েকবার চুরি হয়েছে। এটার কি জানি কয় আমরা জিটিএনটিও এটা করছি থানার মধ্যে কয়েকবার আছে, এইগুলি আছে আমরা। কিন্তু রাত্রেবেলা লাইট দিব দূরের কথা, কিছুই রাখুন জানে না, বারিন্দার মধ্যেও কিছু একটা পরে থাকলে থাকে না, লয়ে জায়গা একটা ভুলে একটা বালতি ফালাই থয়ে গেছিলাম, এই বালতিটা পরের দিনে দেখি নাই, শেষ। চুরি বেশি আছে এলাকার মধ্যে, চোর বেশি আর কি, এই আর কি। এতটুকুই দেখছে আপনি? না এতটুকু দেখছি আমি। খাপাংনি তাককটাই বকসং অজয় দেববর্মা যে অ জায়গা বথার জাক মানে সিরিং সরং জায়গা চারিদিকে অ জায়গা বলং ফিয়াবা গ্রাম পঞ্চায়েতনি ঠিক বুসকাং সরকারনি গ্রাম পঞ্চায়েতনি ঠিক উংকলগন বন লাস ক্লাইজাক মাংখা বন অ জায়গা দ বথারকা না গুবুন জায়গা বথারই দ অ জায়গা রিফাইকা ও বথারনাই রগলা সাব অবনো নাইটুকনাই জরানি নিউজ নরক করङै तंदी तमंगनो अ ग्राम पंचायत सीसी कैमरा दङ अ जागा लाइट जोङै दङ हंखाय पहरनि बागै कैमरानि बागै अ जागा पातिमुं सित्रा खलाय मांगला खामुन फियाबा थिनाङो गभर्नमेंट सरकार अर फेसिलिटी दरिनो अबनो नायनानि फियाबा अजय देबबर्मानो बुथारै कायसे अफिस ग्राम पंचायत कायसे सरकारनि अफिसो बाहायके रिफायके बुथारनाय रक साबो बुथारका अबो नायटकलायनाय करङै दंदि तावन खापांनि ताककटाय बुखसं अजय देबबर्मा बुथार जाकमानि बिनि नुखुङो आं फाय सक पाइखा नरक नखाना अब बिनि नक बिनि ताको बुको बिनि मा सं जत मकलनि मक्तै कोपलंखलाय और आसगलाय तंखा फियाबा अजय देबबर्मा बिनि उमर ओंखा 25 बছর ना नि साजा लादखलाय आनि बছर खलाय अजय देबबर्मा ब बाहायका बोथार जाखा ब फ्रनक नै कोटलखा बाहाय किसा सायखना ग्राद 12 तारिख दां कामो समबार समबार दिन 6:30 नखरनि थांमोनि आदिनो हर सपाया ओंखाय सपाया समबारनि कयताव अंखर थांखाबो 6:30 6:30 सानजा खाटा सानजानि 6:30 नखरनि थांमोनि आदिनो हर सपाया ता हर ओंखाय आदिनो सपाया ओंखाय तान दिनो हर सपायलिया समबारनि सारिव अंखर थांमोनि आदिनो हर जाय फालिया नों तीन लंखा जागा अंखर थांमोनि निनबो सानो आं जतन बुसागोन थांदा हान बेराय दङ दिल्ली नाबथिके बेरायना थांदा इको कोनो कब्राव साइदा कलां कोनो साया बन बाहायनो अंखर थांका हायनो थांखाता इको जोंबो संया तानो बर थांहनै अंखरै थांफ्रो बमहाय गानजाक बा बमहाय कोनो सुट कसम कासा हांखाय कामसलै कसमनो मेरें जमजाक फटि फटाक कसमता कसम बेखौ फटि मबाइल साबर रति दला मबाइल करै हांखाय मबाइल जतन करै साबिया मबाइल करैया हांखाय आदिनो हांखा हर फालिया हांखाय तान दिनो फुङो आं नाजुखा बारा खस खायगाता आनि अजयनो अर फाय मे हर फाया नै नाजुनो थांमोनि नगो नसंबा गया हांखाय केव फाया नै साव हांखाय फाया नै सागाखाय आलासनि नगो थांगा आंखौ जे ताकलु मनि ना नग यार थांगा हांखाय बिहिक सेबि मारिम साइ दङ बिहिक ताकलुनि बिहिकता बिहिक ब मारिम साइ दङ फुङो माइसंनो बागैता ओंखाय आंबो सङै क्या उनको आनि उनको अजय नङ रग फाय ओंखाय वो फाया अजय उनको तीन खा आनि र फाया नि साव तो ओंखाय फाया ओंखाय आं नगो फाया ओंखाय फायै आं नगो फायनाय लेफ्टिन खायना थांका आफोर कान्या वानसा उनको एसै खायबो बिरजु हनै बुमो आफोर खाबरुं फायबो उनको मोबाइल उनको आनिया सलानी बसाजाक उनको सबै फनो गयो आनो फनो पाया आपको बफर फनो अब खाय उनको 10:30 11टा रंगाना 10:30 मंगलबार दिन अब खा ए मंगलबार दिन समबारनि हर निनि साजा अंखरै थाङै फुन रति खायगा बनो ब जागा तंग बरसा बर आबु नां फङो नाचुंबाबले कोनो खोज द खायगा ओ समबारनि हर उनको आगि रग हरनि 10 रग फाय हंगाय ओंखाय आदिनो खालिया
न'खौनो खोज खालिया दिनो आदिनो कोन खालिया बुइनक राव ठोक फायो नि कथा बाय बुनु रन कोन समयो बाय बुनु नको फायो अंग थुवा बा बिर मा मुसंगा रो फान थाङो अंगा जों आगि रो फायो अंगा आदिनो खोज खालिया ता आगि रो गाप थुवा सेउ थांबने फायो अंगा आदिनो खोज खालिया अंगा खोज खालिया अंगा आदिनो फाग्या आंगो को लेफ्टिन खाय थाङै फाग्या अंगा बिरजुबो मुं हनै मानसा गायसा आनो अंको मोबाइल फोन पायो अमनि बसला दा दिन फुनुक आपका आबो मंगलबारनि अंको 11टा बो जागा फुनुक नना आरो आन नगन फायनाय मोबाइल फोन नको फाइका या 11 टन जरा आन नगो फाग्या फायनाय मोबाइल फोन काटा अंका मोबाइल फोन गय थांगा अंका जागा थाङै जागा गथै मोबाइल फोन गय निने बोसा हनै नों साइमा सिनिका सेनोगो nya जागाव थांगाटा नों थांका nya जागाव थांगा गथै आबुसार दङ जागाव अंगा फ्रो थाङै बम हाय नुखा निने बोसानो बम हाय आफ्रो अंको रकजा अंको गेराव जाटा अंगाय आरो जागा पुलिस दङ पाब्लिक रो दल नंगो ख्या अंगाय आंगाफ्रो थाङै नायख्या आनि बोसलानो निने बोसानो नों जे लेम्बु सरनि ग्राम पंचायत थाङै नुगुयै बम हाय नुखा निने बोसानो बख्र फाटि जाग ना बुजा बख्र फाटि जाग मकलबो अंको कासे आरि जाग बम दंबो फाइजाग न बख्रंनो बम टम फाइजाग ताइ तामा नुखा अंकाय अमति रगो थै रक दङ खांगारो रो थै दङ न अंगाय अंको अमति बहग रगो दङ अंको माने थोजि सुप्ला जाग हाय रकटा बहग माने माने याग राजाक बहग सुप्ला जाग ताइ अंकाय 10-12 जागा न कपला केसा दंता आबोखा तामबाय सुप्ला जाग सुसि बाय सुप्ला जाग हायनो आबो सुसि बाय ना देगार बाय ना सुसि बाय सुसि हायनो देगार हंका जबला अंको राजाक खामो मनाबो सेकन कपला नुखा एका तोतरा राजाक माका राजाक दं तोतरा खै राजाक न गया तोतरा अब अमति से फाटिबोय अमति फाटिबोय मकल ओरिजाक बम टम फाइजाक पेखलाइजाक मकल पेखलाइजाक ओंखाय दयनाय इंको गथै नुइखाटा आमाइका नुइखाटा ओंखाय जे आमाइकानि साजालानो नुगुय आबो बुइदो बोथारकना ना बो साक थैगोना बम हाय साबो आमो बयनो बोथारै आरो खिबेरि जागा हाय आरो तगै बोथारगलाक आरो जुदि बोथारकाय आरो थै गोबां मसर खामो हंका जागा बन खामो जाब्रा रक याब तैता जाब्रा रक बनता गया निन वान संमानिका गुबुन जागा बुय तगै आ जागा खिकले रिफाइका आते जागा खिकले रिखिना हायमा तंता आनि बखाबो हंकाय आबो आरो न उनको दरादरिवा आं दङ दरादरिवा आरो माबा दंखाटा हलखाय 12टा 1टा रकाय थाना हयतो जग खायनाय आरो पुलिस आरो दङ ओंखाय थाना बर' साका गारि गायसा रिजार्भ खायदे ओंखाय आम हासपाताल मा तालांनाय ओंखाय तालांनायखा नोंदो गारि रिजार्भ माखाय आनि इंको बादि जासन खायरि खाटा ओंखाय तालांनाय हासपाताल तंको तालांखा ओंखाय आरो बंको बन पोस्टमर्टम खायया पोस्टमर्टम खायमानि परे ओंखाय इंको आरो फायजा मोटामोटी 4 खायबारिखा आजागन हयता आजागन फाइमनि 4 बाजिखा ओंखाय 4 फायो जखन ते सिमालंगो तालंखा ओंखाय आफरो ओंखाय इंको बर' खरजा दङ आबो सालायगेता अजेबा मियाबो इंको आइंगो दुगानो सन्दुब्ला ओंखाय ते खरजा साव एहे मिया सोंबायसे बस वग नो सबा साबखा आबखाय इंको कुलिसानो मुंडा आब कैसा कुलिसा सोंबायसे मिया सग नङो ओंखाय आम अनिने बोसानो एहे आनि बोसानि लगिवटा आ बर' बसक नंदाबो ओ समबारता समबार ए इंको समनि हर आफरो साबातं असवां नंथार आबो ब इंको 3 जन दङ ओंखाय बा कुलिसा मासा ओंखाय आ जे नक ओंखाय ताकुल मनि नक ताकुल बतङ ताकुल नक नङो ताइ मासान बुंबा कुलिसा न कुलिसा मं खरक नै ओंखाय आ बर' न सावो गजमिया सोंबानि सवां नङो ओंखाय सवां नङो आगर सवां नङै न्याय थका थमनि परे ओंखाय आं त अज संबियां थांका साइमालिया ओंखाय आं परे फुंगायसे आं थांजौ बथाय साइमालिया ता कुलिसा दे सानायखाय आबखा ननो साबसा आ कुलिसा साइखनारो आजे बर' बयस नंनाय बसाव ओंखाय सामान परे ओंखाय इको आउन परे ओंखाय निको सिमालंगो हराव दल थाङो हराव लायखाता निन बोसाका तामखाय तामरो खायतं ब ताबगु हुको
hori kor ingko egal kasaro bapro ingko khomsararo abrok no tuiluta ba kayo apirok besu bosor ang kabo ingko khaiman ta noi thaka 10 mas rongana noi the 10 mas ham khai to mani apirok ta nin besa kaijak do kaje gya sikla kuna sikla besu bosor ang kamo 25 bosor khai kai bota bo kahamno bongkai sarigo ngakai bin bai puno swaki semission ngo mane aptirok 2-3 bosor dore apti ke nanuta kisa angkai nogo phai dili no noja hoje 10 ro phayo nin besa kebo bai walai jak do tong kena keni do tong ba kono kisu ama hai roti do tong agi rogo ngakai bosor 1.5 bosor sekang rok mane borok khorong nei sikong man dakha non para sin parota sikong man dakha ngakai bo sikong man dakha sikong no paran borok dol miro bulakya o sikong no ya sikong no angkai bo bukha pungli futam joto paran borok dol no boi ako o sikong ni bung khatamo sikong bung ngakai okuli sam masan bung khai maya ngakai ongko sidam bung khai mano sidam tong apro sikong bung stamo sidam bono bukha botamo khao apro ngakai rangkho nga nin besa bukha yan besa bukha o ojoi taw thine bono bisi kabang kha bukha haida bukha motamoti no phone phone bukha tamo kho ga ko rkhni bukha tai ko paran borok bukha boi nai borno motamoti tu khuma noi thana pulis ya ko ya phre hoga o siridam no sidam no tai ma sokuli sa tong loge ya buta a bulta ko kulisa masani a bin buanyo a bin buanyo ko tabuga takulu mani takulu ga takulu ba kenin besa tamo aro borbo chor nang hinta ga bro no do no sonde ho khai tamo takulu songno ya takulu songno aro swag nang honyo bo ko kisa sonde ho hinta o somban dino bro nang laikha bron buthar kana boron buthar kana noni sonde যদি no thege gai o angko tai khorsa dong ko kulisa bo se sanai abang no je swag phegi thunai bin bo mangkai tam sabla bin bo bogu tong khata kisa aborok or sob som phayaba mona nola mui jomana ngakai ya borok a simalongo saboise miya 7:30 ro song baise a taklo no song nongni sawo ngaga dino nire besa thैमाने बोथार जांगमान इफांखा थैमान पनांखा ताबदो साइमेको सा बोथारका कोनो थानारो एफआर रो खायका बफ्र खाय iko tungko miya ta angko saino roka tungko pulis ro ben saitalong bakya tini ta dol thanginai angko saipekya एफआर खायका ya pekya ga कोनो सन्देह रो तिरो तong ani je angko sin dol paran borok dol thangai nai a takulung bung no rika pekya ga takulo ne taba aro bung kai phajakta angka takulo no ramong ko pulis phai ro mital thangka nin bung tamo an bung kai somir jabarma o param bung tamo songkor sena buri para bo ps khop jabo omo angka lefunga lembu sora do lefunga angko ps angka lengko lefunga no tinta wata bo phaye thupai mane ga bo salo yang ongkor thangase tinta hayo noko phaise thugra ka bo thuka gunda sungre ka bin babu e pore ka fan current thangka ne gunda sungre ka yong khawaran hanai ang no gono asukjak e pore kai tongkha tongma pore kai current phaikya e pore kai taisa bo sungsa muthung no ganthi nungi tongo an bo sungsa muthung bi mami phayo adino ngai bo busai paye no ganthi thangai teinungi tongkha filtan teisilei botol bi teinungai yang no kotor phakya ga san ga bin mami song asungta sarong nang pakya ga pon pore doglam bosai sa da tongkho hnu singong ga sa kerkha nang pakya ni saka ngamon pore ga bo yang no kotoro hmui phakya jeng ayang no gantita jeng sugi saka thui dong na tong bono amon pore yang no ganti kuai roksa ya koi phaiban pore ga jeng sugi saka namen bo sugi saka kerei amno sara soita bajo aproka sar soita bajo sar soita bajo bo wati tem no khori thango apro wati phai tong na wati tem je nok ne khori thangpro nono tiro salang ang nok ne khori thang saya bo kon panu jeng no gante ang thuji tong na tongo no gante phai nai pe chukisa ka bo kurei bine kam chlei hengaro tono lija ba kam chlei no sumui thango an busla am tamo sumui thanga bo kam chlei kaisa sutkai amoni fungono kanja kosom kam chlei ga meter matarang ba sari sumui thango kosomno amon pore ga jeng phaian hnei bono
ko nasing tongkha hor thuka jeng mangmui songna bo nasing bo age berai tongna thanga phaibla समबाने हरो ता phayo ga mamuya ko songbai jeng 10ta jora asuko nasing lai ka bono age nga 10ta 9ta ga bo hapayo phas phaya ga adino otis bono ko phaja nga ba jeng salaka ko phake ba do khulgora na ga gunda sungai mai khuro ya ko kholob tongkha bin mata ga jeng rokokha ga phaya nga an busa hapaya bele ang ka samung tari thanya ga phongai ke no bo bunno ga thopa no phongai ga phayo office thana nei phaikan ga phaya na nei ang phungo mamoi a ko songo nasingmo phaya ga ang bin babon thane ओ मंगबाने फुङो फाइलिया ता phaliya हरो द फायन फाय phaya no ga ang bin babon thane guru go nai de miya guru go nai de para boto para ro thokai phayo office thana bagai nei ang bin babon hoka ga bin babon ru to go phaibe kya ga gurui ओ पाराव रुतु गने para rutuk ba kya bo gurui hin chapayu ha yang biang thangana sa maju songjak ga tongkha tayo sang bin bamono rutuk rukha tayo se thang nai de ne man thauka nai phai kya gurui an pore ga gurui 11ta ba jo ga ang yang dik hmu thapur ga ko salama sa sojo kajol bo uskuti resri phai get op thapayo birju ga bode itare sinoni hnisingo ga keta ga bo mobile phunuka phunuma poranga ani busala no buoi ponse de ugul ga khiklai rei kya ani busa ni jaga ani busa kya bai sudu de krai kya bai bo wala sulai bo krai bo sikla bai solo pura rok bai solo ani busa sudu ro krai ama ani busala na jir ko ga kabai bai ka bi mabdori hinai ang saugalia nu kalai thanga bi mabo kaboru mithango ang nu gyang phuno an busala no ne ang saibang ka bro an busala buthal mane ang anti borna ang sasti na yo nin बसाना बम हाइनु खा नों नगो फायो ane busane bokoro phadija chekoro koro mogol boya se pekhalanja ang nugo ama ang tanu biya busa politik me khaja ane busala na je khanya ang amdin sasti na yo mini sara jibon jel tungtho ane busala ke wala suklai bakare हंका ताकौटाय बुकुक सं अबंका अजय देबरमा बुथारजाक माने कथमा समबार नकनि अंखरै थांमाने मंगलबारनि फुं जराव बन कथैमांखा 11ता 11:30 हायो फियाबा बिनि बख्र फातिजा याग राजा बुसाग राजा कम हाय कथै जे बन बुथारनाय रकनो ताबुक शास्ति नायनो एफआर बु खायजाका लेम्बुसरा बा लेफंगा पीएसओ ताम कलायनों बन nanu kelayu ojo ini bapsan buslata oh re garok tang khaka bui bai phele phala kere soito borok se bororo bui hai biya tambagai bono buthar kana o mokhai bai kisim bai da sutur batong khasung saimaya ta taw saimaya kota maya kota emne bono buni buthar kana mane je nung mani ka mo bunya butharo rod dorok bai bukhna nangka bomo hainu kha ojoino angkai ganan tangan nyakan moklo bonuk thaya moklo ho na sik suka angkai o bolongo khikla jakta sut kosom dang ka kosom metre matra ngailan moklo pele palang moklo nugya kam ka taw bukhan maya banai kya tomongno bono bui buthar kangkai je butharnai rokno no bom hai shasti na tamo o kisa shasti jeng naita bom hai shasti bom di hai ka sari jiboni jelung thobo je bono bothanai rong no phasi kere chin tirpora sara jibon jelung thobo sara jibon o jelon bura khai thui thui to bo am haita bo hai ka ram prai thui to o chala masa buri masa sisi no bapsan busa ebe bu ma bu phano solo phajin najil bo kuru inka borti boro omo bo barki bai kichim bai ro mo sutur kere bonana hamsu phamina asi chon danga wang ka jago bon je luk phamane bo tu sikang trai sible busa to mamangse bono om ti sinu ga kwan jibono ninbung tamma mongol sari deburma
খাপাংনি তাকক টাইব খকসং অজয় দেববর্মা বথার জাগনানি সিকাং yang ngkado অজয় দেববর্মাই nok অবখা বিনি নানা সংনি nok bo yang ti himoi bini nana bai malai phaikya adino sombarni sarik jorao 6টা 6:30 mai time rogong khana bini nana bai tamo kok salangka noga hapai ang bini nana bai kisa kok salani nana sagra de অজয় ni tamo kalai আর সঙ্গে করাইও no nana kalayo nin so engka u sombar tini to toma barangkha বুধবার engka sombar ni dino অজয় oroti da hapai kan ni so হাপাইকা koitar বদলি চান নকতা engka u sombar ti do phaikya সম্বারও ফাইকা engka tamo ফাই বানরু নাটক ফাইও ora asok langkha হ্যাঁ thiko jaga nangkha boro afro আঙ্গুরু ন gana khasok kha হ্যাঁ আঙ্গ নারননি গান কামতলিও কাইসা বকরে হনি ছাও bo আঙ্গ আদর কারণ বকরে নবার ফাই কারণ বন্ধং থাকা isa andar gundra আঙ্গ ওর তাইনি কামতলি সগি দং ফিনানে আনো তর সানো আঙ্গ তর সরকা করে বিন কামতলি করে তা কোন জায়গা কামতলি পক জাখানা no ka council bai tos hanu ta tos ti do ro kana কেউ নগর তুনা বাকিটা oh কামতলি council boni council khawar do ton তো ইয়া বা কোন জায়গা রগো কাম জাখানা engka bo biang phasing thana nai ma hai emergency hai dong itong যে মো গড়ি নাই ছুগো gori na siku cái mi yang to gori kere ya hai cái này ai cái này ছুগো cái ai ta mong hon đi không mà sẽ pa nya ni sao apa nya ni cái tay kuno saliata engka nangkha a pai tam khanya ni noko sanan do bunyo sanan do angam puru saliata asung no kanin thani kono mani ro salang le ya bo nang wan soi do mani ni sugo mai ka thine hinai mam suya bordele chi punga cái mà chú tu asuk tong phayo bin ka to thang ba gita cái bin dol ka sayang te cycle ta ta lang thang boron nu khai bo tha thang ta bo kha tam thang a boron cycle ba ni ka to thang oh age bo o boni duty ota deuti gota agriculture mani cái tay đi na borok phaya nó ko je thi odoyoru dauru dang kai odoy no mian ko no diati ni nang sagata a phima denata engka u sombar ni horon nung be oro gana kha asok langkha ojoi engka u sombar ni horogo horkuthuk rogo ba 8টা 9টা 10টা ma herago phaili abo jaga tai phaya ja dina nuklang man chimi na a thang joro de nungma na saksan ta engka bo oro bahika thanga ulokha boni bodo kok langkha na keu bai kok salangkha jaga tai bo bin ka ka ba nong khola yo dogan bukha to se bon kaka bai thangpiu kha ro horni a ko thang joro thang lai ke ta ang bini mong bo dogan na thang na nang bla bo bai the soman ka thanga ta bini kaka bai angise kok sao no nungkha ojoi ni kaka sagra de o ojoi bhai bahika thanglai kha o jaga bo phra ojoi phai kha biang thanglai kha bahai boro kak lai kha bini nanu sona kok sai tong ya tai mong kai ang tukui tongo oro bo nana bai kok sai tong pro kai ang tukui tok khang kai somni som thangana tin hini mane ang sakta bono mane somni thangana ni ko gana hono o school gana ni ko school gana kai bo so ang som thang tongo kai ga ta himbi thangka ekloge ka thang kai thangka kai bo mute rok sai tong rang dog mai ko beng rong ni tam ba kai ko 2 mas rong ni beton rok habia ni sai tong ta ano kai mute ke sai tong ang mane ko tai ko bikhri hai nung to kan sa kai ang mune dikhang ko bo muni tongo ab ka bor sa ono ko to sab he o him de ta mane ko ta ano kai sa ko no ni ka no ko nin do thang te ke kri no loge jeng thai tong khoro abar ulo mas borok tha joton bazar khaibai bla kai thang tong khorok tang kai bo o chini parin no bung ta mo bon ka emne asol bumung kai kagos potro kai biplop kai o haino dakna kai takulu hangga takulu phai kya phro jeng thang tong phro bo klub blang kai malai kha kai malai phro bo him ka kai ta pai na chen ni ang saka kai mangso ni thau takulu hangga non parani bo khata ma khai iko borong ni ukun kale mane bo ko jugali rok rasmiti rok kas khaita ekloge samung tanglai lebar hai kya jugali takulu o parani na takulu hangga takulu phai kya no ko nei himi thang ka ojoi bai ka no khorok tamang kha phro ka khorok tamang kha na
amde pore ko mangso paikya engkai mangso ka sapa kya ang paikya engkai bo tong ta ko uta takulu I ka ojoi bo tongo ha ojoi he am pore tam tupsap ngai rang bukri bla bin thani tupsap ngai bo kisah mana tupsap kok sen da khang kai kini jeng hai kya engkai bo am pore jeng gari mane speed thang bla ka tari korong de parni hai kya am pore tai bon bobe kun uko kri ojoi bai kak lekha ojoi bai kak lai pro sab tong nang masa tongo tai taklu hai sajar mane iko jar dukan khai mane kota bazar hati khai me kore iko jar nang kha biang thangkha ha nang no hai gata ga taklu kha ha taklu bin bo nogo nang bai baksa do phaipi taklu ka ojoi khe biang thangkha pro ojoi apro chede mane chomni to tongruka a somni ko tongruka ga ang thangsinai nang phaini doro nongkun sabuli ya ta ko no ojoi no ani ang hai ka engkai bo kunu saya beli saya suruh bin tam paper norok ni do o jaga ni himui thanglai kya angka taklu bo phaikya angka kaklai puro tamo kha kaklai kya janjar kau sale srai se ka kak thanga haida ro ha yoko taklu khorong ka jeng khalai kya angkai bo khai tongru par bo biang thaga male saibi male lama cross khaim kore jengtai saimbi angka o je ojoi ni mama da khlai nang da mama khlai ani parje kalai bo ganin bati ja ojoi nono kondo salang ang yang thanane hai thanan saya bon nung bai oron simi nong longkhori thangpro tamo sai thang abo kisa sai khana gare bodo bos ani rang bo gori hairok nung chongkha 2 mas dere mane ko rang khabia bo nung kha agriculture ro khaimani tani bank rong ni somondo rokni anon sai tong ko ta 2 mas rang maya baro muti rokni sai tong kai rang ro sot kai ang bo nung cek ro da khain ne keba mani anu pare bin babu kok da sa seru ama bini babu ni bepal tin sta ta mutita kai ang basuk seng lia bin arang sigere bono tam sana tong kai ani ang nono rang ro la ti sango oin dino ko sanu mane ko ta pon sta he rang kri sini saga man short nita ga bokun jaga thanani am hai target roba signal ro nong ti imal saya bo non kon hon saya imal saya hadino bi ang bo nokon kai bini bo mane tam ni ikon nok kata ko eklogi mane malekhat thang lega sakim erpore bo bai seba thang a jaga bo bai saba kok sai tong ab nang tai khel khali an ang haikya mane ko tai masa borok baita gaw sombane horo ojoi toisa o horo tai tin malai pikhana tai nus ge bono bonar ka mobile roti jak to bo koi din age bin mobile to mani bo phali di dikha nang bai thangpor se mobile ti jak to ani mobile to asken bin ojoi ni se ojoi mobile kari bin ga taklu bai baran kak laikha ha taklu bai जों खरने हाइकिया इको जों खरने इको ता हाइले का तंका बख तंगरुखा तामने तंगरुखा मा आं थाइमिया अजय ताखलो बाय नाव कनका तो फाइबिखा हाइकता माने किन जों माने पाइता निन बुंतमा बिमल लेबन खापांने ताखो काइबो खोसं अजय देबरमा यांगति फायो ब्र खरकताम बिप्लब अजय ते खरकसा निन गुमो बिमल अबंगां कंकाय नरक साइमा खाना लेम्बु सरानि रवि कुमार इंग्लिश मीडियम स्कूल यांगो अ जागा ब्र मांसो पाइलाइमानि अ जागा मांसो पाइलाइप्रो अजित जे अजय जे बुथार जागनाय बतंगो आप्रो ब्र खरकताम आरो बिसिङो जे लगे फाइनाय बतंगो निन बुमंतामा बिप्लब निनिसि अनि बिमल बिमल दङो बिमल खरकसा ता कैसे सबा बिप्लब एरपरे अजय जे बुथार जागनायता ब बियांगनि बियांग फाइमानि नरक बियांग थैदो फाइ जों बजिको किनि कोटा पारानि हाइकेटा मांसो पाइन बागे ब जागा अर ओ जागा सावन थाने मांसो पाइखा जादुमोनि हा जादु हिने को टमाटो मांसो बॉयलर मांसो का साबो पाइ नों द पाइ आं पायो बोसो कय केजि पाइ माने सेरसा आजेर बम हाय 1.5 केजि पाइखा 1.5 केजि वाक बाहान द तक बाहान एंका ओ जे बिप्लब
takulu dong kamu pun pung teh kesya di pelom nota mohon takulu engkau takulu kati depai ha takulu bo kisah dikah engkai bono ang pai di dikah mana aku asal tong di sini mana rang nengrian bagi temen engkai neng takulu no mangso pai rikha engkau ozo engkau boh pura tu boh jaga boh boda ozo yoro no pai bo besar tong kau besar tong no pai mana naik tongo bin tadi rang keri bo hanya susah pengen tong engkau borok kak lagi noro जों हाइकिया ओंखाय ब yang दा थांका ना उयां बिसिं दा हाबका ना yang थांगा ताम ता साइमाया engkau ozo jaga tongo takulu bai norok kene hingka yang phaiga hida engkau ozo engkau no bai phailiya फाइलिया engkau ere pore te khelbo khailiya asum जार नगो माने जार दुकटा आने आं नगो थांका koita rawang na po time koita roko 7:07 mudi ko 7:30 ni age phano ba asa time phano nang kana ta time engkau neng ozo nyangka thui ka nei bopro saimangka tai ni dinita iko to mia iya saimangka koita raw saimangka na ang bo kam ko saya ano sabo sano oko bai song sai tong lo mat thik dang mane ni sao ang ko সারো নইটা 10টা মুটি হাইটা অনেকক্ষণ পরে না স্যার নং অ বিপ্লব তাকুলো না রখাই হরতাवसो थाङै मांस साइपिका हैदा सुवाक नोंनि खा हा बिप्लब ताकुलो नबो कयटाराव थांगाबोखा जों ओरैनो थांमो परे ना आं थां माने बबे एकलगि थांका बय नगर थांका हा इबरम नगो ताकुलो नगो एका ताकुलो न ताबो तिनि पुलिस रमै दलां थांका साइड मांखा साइमाखा एका नों बायसे सुवाक नोङै दङ बा मांसरो सालाय दंका ताकुलो दबुथार कानाबो न अजयन आमो तो आं सामि कटाम खाय bo bang tong mane ang mane bo geri mane ko ojo to geri sai mano neng takulo ni nok ni koitao phaika sabo tong norok suak nang thano takulo ni nok ni ko bo tongu angkai ko takul tongu bumong sabo ni bunga so tam sini oh subir bo masa tongo tai seba ang takulu tai asungnon no khorok broi suang nang lakha koita jara nang kha horni sarnoita mudi hai time ponjutta sarnoita engka sarnoita wo nang aroni phaika hida aro mai do sabo kha takulo ka nokon tong rakha o mai kisa khuri dikha abar bobo tong na nung takulo noko to tong apro koita jara tong khana ro amo body criminal na time semangla takulo no nang tam khlai munai engka takulo naro do samung tang na kono phaika sini an pin busla nin para kapuro kamalgat bat purisura engka takulo ni nogo horni koita jara tong bukha nangar do aran thublang nangar mang do to gabo horokon dige thangya so ngi thokang ka muk thanga samiang ga police do tini bono rom dalang kha sai mangkha amo khai sai mangka tambagi rom dalang bono tam rom telang tam sane jabo sai me ko bo horokon ja ko tolia norok bo ko tolia অজয় bo phaya no nogo horo gaham ka satni kaham no phaya ekdom confirm no khapang neta koktai bo koksong yang ka gram panchayat lembo sora bisi sali obo bai o gandar no অজয় দেবর মানে মাংকথৈ মানমানি yang gandar no oro bro mangso phailaikhya bo tongo yang takulo tongo tini romoi dalang jaknai phiaba police naibang thangrok bono sungui tongo romoi dalang rakha bodo buthar abdo saimeyako phiaba brokni lahar yang tui khlai yang obroni kami o jagani simitino অজয় bai brok kaklai laimani brok khoroktam অজয় takulo bimol dongkhamo bimol bro kaklai mani obo busuk jaratui thinango kubui justice no soi butharai sabo abo naitugui tongo norok bo mokol kaisomai nai tongdi jorani news ni bukhaktui norokna update phunuknai khapangni takoktai bukoksong অজয় দেবরমা buthar jakmani sombar bonok ni kutul thangmani yagulo mongobaro bono kuthui mangkha gram panchayat ni thik ganaro phiaba অজয় দেবরমা je buthar jakmani lenden o kesono hai or jagani takulu hui tongo munda hai kaba kuli jat brokno o jagao romoi dalang thaka police phiaba
যেদিনও অজয় দেববর্মা ইয়াং বিমল তাই খরকসা তাকুলু ব্রক খরকতাম ও চমিনিক বাজারও মাংস বইলা 1 কেজি পাইयै ব্র ও তাকুলু সংনি নগো চাफायलायमानि চাफायलायै ब्रक अ जागावो स्वाग नंलायखा किसे मिसा आबोनि यागुलो तिनि फुङो हंकांकांकाय ओ ताकुलोनो रमिदलां थांजाका बिनि बिहिक बायं किसे कक सालायनाय आपने नाम की निशा मुंडा निशा मुंडा बारे एखाने हाँ तुस्ते माने जिगायो बोले कि माने आइसिलो नि रात्रि बात्रि सबले जिगायबा লাগে লইছে আমার জামাই তো নাই আমরা খাইতাছি ঘরে কয়টা সময় আইছে পুলিশ ওই তো কটা যাইব জানি আজকে না আইছে হ্যাঁ আজকে সকালে আইছিল সকালে তো এই কালকে রাতে তোমার স্বামী কই গেছিল বাড়িতেই এ পেরবেদনা হ্যাঁ পেরবেদনা বাড়িতেই বাড়িতেই হ্যাঁ তাহলে ওই সোমবার দিনে কে আছে এখানে ঘরে ওই তো আমাদের কাকা আমি আমার জামাই নাম কি তার নাম কি বিমল দেববর্মা তারপরে সুবীর দেববর্মা সুবীর হ্যাঁ নিশা মুন্ডা আর টাকলু মুন্ডা আর তুমি হ্যাঁ কি করছিলাম তোরা এখানে আমরা খাইতাছিলাম কি আমার জামাই তার লগে কি খাইছে মদ খাইতাছিলাম কয় বোতল 2 বোতল আর মাংস 1 কেজি কয়টা পর্যন্ত খাইছে 10টা এই সোমবারে না সোমবারে হ্যাঁ সোমবারে খাওয়ানোর পরে বা তোমরা এখানে যে এনজয় করছে এরপরে রাতে কোনখানে বার হয়নি না বার হইছে না তারা কয়টার সময় বার হইছে তারা আমাদের কাকারে দিয়ে আইছি 10টায় বাজে কে দিয়ে আইছে আমরা আমার স্বামী স্ত্রীর লগে আমার জামাই বউ হে বাড়িতে দিয়ে আইছে তারারে আমরা দিয়ে আইছি কি আগাই দিছি রাস্তা অবধি তোরা এরপরে কাকারে ওই কাকারে হ্যাঁ তাহলে হের নাম কি ছবি কই থাকে আমরা বাড়িতেই থাকে তোমার বাড়িতে থাকে হ্যাঁ এটা আমার দাদা ভাসুর পুলিশ কিছু কইছে না তোমার আমার কিছু জিজ্ঞাসা না আমার জামারে জিজ্ঞাসা লইছে কি কইছে কি কইয়া লয়ে গেছে তাসতুস কইব কথাবার্তা কইব কাছে লয়ে গেছে কি কিসের কথা কইব কিসের জিজ্ঞেস করব হেরারে এটা সব তো আমার কইছে না শুধু হেরে কই আছে লয়ে গেছে নং তিরো তঙা দিন সোমবার ও জায়গা নরক চক নং লাইখা হিতা জায়গা নরক যে তাকুলো তিনি রমিদে লাংজনে বউ দং না दं কয়টা জরানো চক নং লাইখা कन्टिन 10टा हेन 10টা गाबोन यागुलो नरक थांफैखा आं थाया आं गरन थु आं थांखा नों थांखा गरन तुनि नन केबो तनि रियाफ्र बेखौ बरक बेखौ बिहिक बसाय बिहिक बुसाय साबै बुं तामो बेखौ बाय निशा मुंडा बाय को बिप्लब मुंडा ता 10টা जरा टंखा आबोन यागुलो अजय अजागा फैया बन ताइ मालाया समनि नपर ताइ मालाया हंका मांस हंकांकाय नरक अजागा स्वाग नङा हिंदा बन पाइ रह इ माने कुट को बिन बसाबे आं टंमाटा लगे खाइ टंलाय नरक माने नरक अंकाय पाइ फेकटा किसान नंना नै बन पाइ रह कटा गन नंलायखा आबोन यागुलो कुन जागा थांया जों थाया अनजाका थाब थाया जों आगे सिमनो माने आं आगे रग अजयर फाइ स्वाग नों फाइन रग आगे रग तो नंगो वासे आगे अजय आया नहीं आपने गोटे एखने आगे तो आया जाया घोड़ा टुरा जाए सोमवार आया नहीं सोमवारे तो सकाल दिके आइছিল বিকাল দিকে আসে না রবিবারে আসে না শনিবার আসে না তেলে হंगा आर दिनो बुफाया नाव सिमि नंलाय कसलायगता हंगा तिन द बनि बुसाय रमिदलां थांजाका ताकलु ताम साना मुसुं ताबुक ताम सानो ताबुक बटिर तंना जरित दतंना बो जरित बो आठ दिन फेक जाखि ओंखाय मुटि फानो बो नों बिन बरा फानसन गनो केराम सिबो फानबो गोरै ताम कोन तसा कोन साजुं से परिवार बो माने को ब्रक बेताम वालायना दं काकाय माने बिसेस खायता माने बनो रमतालां होनै माने बो आ जागा कोन तंसा त मातंया एकदम कॉन्फिडेंस मुटि हाय मा तंता माने को साइमै आं बिप्लब न द रमिदलां ग्राखा कक सोंनानि बागै आ दिनो द बिप्लब ब्र र स्वाग द नंलायखा तंलायखा चालायखा फियाबा अजय हिंगा द जागा खरै फियाबा ताम बागै बिप्लब न रमिदलां जाखा थानावो लेफुंगा जेपीएस आउटपोस्ट अब बुसकांग नुकनाय बिनिबो खाक्दै ताम कक न फियाबा अजय देबबर्मा साबो बुथार अबनो नायथुगै दङ जरानि निउज नरक नगै मानाय गातिनि बागै सोंनो जतन हामबाय खुलुमका অজয় দেববর্মা যে মৃত্যুদেহর আপনারা এটা উঠান পরে কি তদন্ত করে কি পাইছে কালকে আমাদের কাছে সকাল অনুমান 11:30টার দিকে একটা খবর আসে যে লেম্বুচড়া পঞ্চায়েত অফিসের পাশে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে
তখন আমরা যাই, যাওয়ানোর পর লোকাল যারা ছিল ওরা শনাক্ত করে ওনার নাম অজয় দেববর্মা। তো আমরা তখন এফএসএল টিমকে খবর দিই, এফএসএল টিম আসে, তারপর আমাদের যাবতীয় যা সুরতাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে এবং যা যা কার্যক্রম আছে এফএসএল এর যাবতীয় কাজ করার পর আমরা পোস্টমর্টম করাই। পোস্টমর্টমের পর মৃতদেহ তাদের গার্জিয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখন পোস্টমর্টম রিপোর্ট এবং এফএসএল রিপোর্ট আসলে পরে ঘটনার কি বাকি বলা যাবে। এদের সম্বন্ধে জড়িত যারা কমপ্লেন করছে যে ওই অজয় দেববর্মার প্যারেন্টস, তারা যে কমপ্লেন করছে এখানে এই কেসে কে কে জড়িত আছে তারা তো কমপ্লেন করছে বলে না? ওনারা বলেছেন অজয় দেববর্মা 3-4 জনের সাথে সবসময় চলাফেরা করত, ওই দিনও সকালবেলা চলাফেরা করেছে। তো তারা 3-4 জনের নাম বলেছে, আমরা ওদেরকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আসলে কি ওরা ওই ঘটনার সাথে বা কোনো ধরনের কিছু হয়েছে না কি না আমরা জানার চেষ্টা করছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমরা। কাউকে অ্যারেস্ট করেছেন স্যার? না, অ্যারেস্ট হয়নি, আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। যাদের নাম যাদের সাথে ও চলতো তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। কারে জিজ্ঞাসা করতে স্যার? তদন্তের স্বার্থে নামটা বলছি না এখন। আচ্ছা, এখন নামটা বলবো না? না, তদন্তের স্বার্থে আমরা নাম বলছি না, আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। না, আমরা তো কইছে আমরা ওইখানে গিয়ে আইছে একটা বিপ্লব নামে আপনারা উঠাইছে বলে। আমরা বিপ্লব না আছে, আমরা এনেছি, কিন্তু আমরা তদন্তের স্বার্থে নাম বলছি না এখন। হ্যাঁ, এনেছি আমরা। মৃত্যুর দেহের মানে যে সময় মৃত্যু দেহ আপনারা পুড়ছে, মৃত্যুর কাছে কি কি পাওয়া হয়েছে বা স্পটে কি রকম? স্পটে ওর পকেটের মধ্যে কিছু সাসপেক্টেড কিছু নেশা জাতীয় একটু পাওয়া গেছে। এটা কি জিনিস পাওয়া গেছে ওটা এফএসএল এর রিপোর্টের পরেই আমরা বলতে পারবো। না, রিপোর্ট আসেনি, রিপোর্ট আসতে কয়েকটা দিন সময় লাগবে। শরীরে মাথার পাশে অল্প ব্লাড দেখা গিয়েছিল, নিচে একটা স্ল্যাবও ছিল। এখন কি স্ল্যাবে পরে ব্যথা পেয়েছে বা আঘাত হয়েছে বা কি, এটা এফএসএল এবং পোস্টমর্টম রিপোর্ট ছাড়া আমরা কনফার্ম বলতে পারছি না। এটি এফএসএল রিপোর্ট এবং পিএম রিপোর্ট সব পাওয়ার পরই সম্পূর্ণ ঘটনা কি হয়েছে জানা যাবে। স্যার, ওই বিপ্লব মুন্দারে আপনারা থানাতে রাখবো নাকি সাইডে দেবো জিজ্ঞাসা করার পরে? এটা তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যদি দেখা যায় কোনো ধরনের কিছু আছে অবশ্যই অ্যারেস্ট হবে যদি দেখা যায়।